नमस्कार बंधुगण, आजिर एही महान एवं चमत्कार वीडियोरे आपण समस्तंकु स्वागत। बंधुगण, आज आमे एपरी एक विकेंद्रीकृत धारणा विषय कथा हेबाकु जाउछु, जहा एक संपूर्ण सुरक्षित विश्वस्त प्लेटफॉर्म। एही प्लेटफॉर्म मल्टी ट्रेडिंग, फोरेक्स, क्रिप्टो, सुना ट्रेडिंग, गेमिंग इत्यादि रोजगार को एहार सफलता पाई बांटी थाए। हाँ बंधुगण, आमे कुरेक्स जीटी विषय कथा हेउछु, जहा एक आंतर्जातीय प्रकल्प जहा बाइनान्सर स्मार्ट चेन रे चली थाए एवं BP20 एवं USDT रु जमा एवं उठाण को अनुमति दिए। एठारे आपण सोमवार रु शुक्रवार पर्यंत सर्वनिम्न $10 सहित उठाण करि पारिबे, जहा बड़ नेता मानक द्वारा परिचालित हेउछि एवं एहाकु एपरी भाबरे डिजाइन कर जाइछि जे एहा बहुत बड़ स्तर रे लोकंकु पेमेंट देउछि। बंधुगण, जहा आपनकु आय देबारे बहुत भलो एवं महान प्रमाणित हेबो एवं एही सिस्टम बहुत बड़ प्रकल्प रे काम करिबाकु जाउछि, जहार शिल्प $1 ट्रिलियन रे। आसंतु बंधुगण, प्रथमे आमकु जणांतु क्रिप्टोकरेंसी कौन। क्रिप्टोकरेंसी दुईटी शब्द रे तैयारी एक शब्द, जहां क्रिप्टो एवं मुद्रा। क्रिप्टो अर्थ गुप्त। So eta upon protect prefers referrals does partitioned regigar currency. Eta upon असीमित protect प्रायोजक करि पारिबे एवं असीमित आय अर्जन करि पारिबे, कौनसी कैंपिंग नाही। आसंतु आगकु बड़ी स्टा पुरस्कार विषय रे कथा हेबा, जेउथिरे आपनकर स्टा पुरस्कार 15 स्तर पर्यंत, जहा 27%। एटा आपन निर्देशक बिना गोटिए स्तररु 5 स्तर पर्यंत आय करि पारिबे। प्रथम स्तर रे 10% आय, आपन द्वितीय स्तर रे 4% आय करि पारिबे, तृतीय स्तर रे 3% आय, तापरे चतुर्थ स्तर रे 2% आय, पंचम स्तर रे 1% आय, षष्ठ स्तर रे 1% आय। ए पाइबा पाई आपनकर दुईटी प्रत्येक रहिबा उचित। सप्तम स्तर रे आपन 1% आय पांती एवं एहा पाइबा पाई आपनकर 2+1 प्रत्येक रहिबा उचित, जहा द्वारा आपन एही स्तरर आय अर्जन करि पारिबे। सेहीपरि बंधुगण, 15 स्तर पर्यंत आगकु बढ़ी आपन 27% कमिशन पांती। आसंतु आगकु बढ़िबा एवं सर्वोत्तम एवं चमत्कार क्लब पुरस्कार विषय रे कथा हेबा। एहाकु पाइबा पाई कौनसी सीमा नाही। पुरस्कार मिलिवो। Here, star rank, those +1 direct, and the Durgata Bevishai $30,000 have uchit. Jothare, aponku $1,000 puruskar milivo. Kaunsi samay sima nahi. Portaful. Asantu gold rank bishore kotha heba. Jothare aponanku pratham direct, jod +1 direct korivaku poriva. And ame purbaru $1,000 self-staking korisarichu, and the Durgata Bevishai $30,000 heva uchid. Jothare aponanku those $15 puruskar milivo. Portaful. Asantu Shafia rank bishore kotha heba. Jothare aponanku pratham direct +1 direct korivaku poriva. And aponanka Durgata Bevishai $1,50,000 heva uchid. Jothare aponanku $4,000 puruskar milivo. Other call. Asantu Angel rank bishore kotha heba. Jothare aponanka pratham Siddha Salak and the $2,00,000 onya eddol bevishai ochi. Jothare aponanku $8,000 puruskar milivo. Other call. Asantu Diamond rank bishore kotha heba. Jothare self-staking $2,000 and the dol bevishai $3,00,000 heba uchit. Jothare aponanku $10,000 ଆପଣଙ୍କୁ ଏତେ ବଡ଼ ସ୍ତରରେ ଦେଉଛି ଯେ ଆପଣ କଳ୍ପନା ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଗକୁ ବଢ଼ି ବିଶ୍ୱ ପୁରସ୍କାର ବିଷୟରେ କଥା ହେବା। ଏହି ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯଦି ଆପଣ ବିଶ୍ୱ ପୁରସ୍କାର ରାଙ୍କ ହାସଲ କରନ୍ତି,
ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ 1ରୁ 5 ସ୍ତରର କାରବାରର 10% ଆୟ ଦିଆଯାଏ। ଏଥିରେ ସ୍ୱୟଂ କ୍ରୟ ହେଉଛି $100ର ଗୋଟିଏ ଥର, ଯାହା ଆମେ ପୂର୍ବରୁ କରିସାରିଛୁ। ଆପଣଙ୍କର $100ର 2 ଜଣ ରେଫରାଲ ପାର୍ଟନର ରହିବା ଉଚିତ ଏବଂ ଦଳ ବ୍ୟବସାୟ ମାସିକ $2500 ମେଲ ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରୁ କରାଯିବା ଉଚିତ। ଆସନ୍ତୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ସମର୍ଥନ ୱାଲେଟ ବିଷୟରେ କଥା ହେବା, ଯେଉଁଠାରୁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଆଇଡି ରଖିପାରିବେ। ଡିସେଣ୍ଟ୍ଲିଏଜ୍ଡ ୱାଲେଟ ମେଟାମାସ୍କ ଟ୍ରଷ୍ଟ ୱାଲେଟ କମ୍ପାନୀର ନିୟମ ଏବଂ ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ବିଷୟରେ ଆହୁରି ଆଲୋଚନା କଲେ, ଏଠାରେ ଆପଣ ସର୍ବନିମ୍ନ $25 କ୍ରୟ କରିପାରିବେ। ଏଠାରେ ଆପଣ ଦୈନିକ $10ରୁ ଟଙ୍କା ଉଠାଇପାରିବେ। ସୋମବାରରୁ ଶୁକ୍ରବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟଙ୍କା ଉଠାଇପାରିବେ, କୌଣସି ଡିଡକ୍ଟ ନାହିଁ। ଯଦି ଆମେ ଏଥିରେ QGT ଯୋଗାଣ ବିଷୟରେ କଥା ହେବା, ତେବେ ଏହା 50 କୋଟି ବନ୍ଧୁମାନେ। ଏଠାରେ କୌଣସି ଆଡମିନ୍ ନାହାନ୍ତି, କୌଣସି ମାଲିକ ନାହାନ୍ତି। ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ 100% ବିକେନ୍ଦ୍ରୀକରଣ। ଏବଂ ଏଠାରେ ଆପଣ ଟ୍ରଷ୍ଟ ୱାଲେଟ ଏବଂ ମେଟାମାସ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଇଡି ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଆପଣ ୱେବସାଇଟ ପରିଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ। ଯୋଗାଯୋଗକୁ ଯାଇ ମେଲ କିମ୍ବା ମେସେଜ କରିପାରିବେ। ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବା ପାଇଁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।